السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد اور ان کی زندگی کے واقعے کے بارے میں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سبھی نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو دن پیر کا صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے آپ کی پیدائش 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ہمارے نبی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تو ان کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کے غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ نے ابرہہ کو پیسا کر دیا کہ بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ ناظرین، عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست رہتا۔ اسی روایت دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انبیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئیں۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو مطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ تو ناظرین، 2 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا گیا۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اور ناظرین، جیسے کہ ابھی بتایا کہ ان کی بچپن میں نگرانی دائی حلیمہ نے کی تھی۔ ناظرین، ان کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اس وقت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور رمضان میں 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح خدیجہ کی وفات کے بعد 50 سال کی عمر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ حضرت سودا کی عمر بھی اس وقت 50 سال کی تھی۔ ناظرین، حضرت سودا بھی بیوہ تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کیا۔ انہوں نے یہ نکاح مکہ مکرمہ میں کیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
चौथा निकाह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हजरत हफ्सा से किया। हजरत हफ्सा नबुव्वत से 5 वर्ष कबल मक्का में पैदा हुई थी। और फिर पांचवा निकाह ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। और छठा निकाह आपने हजरत उम्मे सलमा से किया। और फिर सातवां निकाह हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थी। और नाज़रीन आठवां निकाह हजरत ज़ुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 57 साल की उम्र में किया। और इसके बाद 9वां निकाह हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 58 साल की उम्र में किया था। और नाज़रीन 10वां निकाह हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। और इसके बाद 11वां निकाह हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 59 साल की उम्र में किया था। नाज़रीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हारिस बिन हसन की बेटी, इनका असल नाम बर्रह था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर मैमूना रखा। नाज़रीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सबसे आखिरी निकाह है। इनके दरमियानी तरतीब में अलबत्ता इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से इन निकाहों की तारीख का इख्तिलाफ है। नाज़रीन इन 11 बीवियों में से 2 का विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो चुका था, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। बाकी 9 बीवियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मौजूद थी। नाज़रीन अब बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 लड़कियां हुई और अक्सर तहकीक ये है कि इनमें सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और नाज़रीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। लड़कों में हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इनमें इख्तिलाफ है कि हजरत ज़ैनब उनसे बड़ी थी या छोटी। हजरत कासिम ने बचपन ही में इंतकाल फरमाया और दूसरे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला जो नबुव्वत के बाद पैदा हुए और इसी वजह से इनका नाम तैयब और ताहिर भी पड़ा और बचपन में ही इनका इंतकाल हुआ। और तीसरे साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जो मदीना तैयबा में पैदा हुए। नाज़रीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली थी। नाज़रीन पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और फिर इसके बाद 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। नाज़रीन इमाम अल-नबिया 10 हिजरी को हज के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। 5 ज़िलहिज्जा को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और 9 ज़िलहिज्जा जुमे के दिन अरफात के मैदान में तकरीबन 1,24,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने खुतबा इरशाद फरमाया। नाज़रीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में दर्द और बुखार हुआ, बगैर सहारे के चलना दुश्वार हो गया। अज़वाज तहरात में से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में क़याम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी आती रही, कुछ इफाका हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की झाग सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहचान लिया और हटना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आपने फरमाया अल्लाह ने अपने बंदों को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया की नियामतें ले, खुदा के पास जो कुछ है इसे कबूल कर ले। इसने वही कबूल किया जो खुदा के पास है। इस सुनते ही हजरत अबू बकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे।
उन्हें रोने से मना फरमाया और फरमाया मैं तमाम लोगों में सबसे बढ़कर अबू बकर के माल और वफात का ममनून हूँ। मैं सबका एहसान उतार चुका हूँ। अबू बकर का बदला खुदा ही दे सकता है। के बाद हुजरा में तशरीफ ले गए। बीमारी का जोर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा कुछ अशरफियाँ थी वो कहाँ है? हजरत आयशा ने फरमाया मेरे पास है। आपने फरमाया जाओ इन्हें खैरात कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी रात थी। घर के चिराग में तेल भी नहीं था। उम्मे अल-ममनून हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खात्मा से कहा जाओ कहीं से तेल लेकर आओ। पीर का दिन था। दोपहर का वक्त था। 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल। उम्र 53 साल। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में वफात फरमाई। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम रखा इसने दीन को कायम रखा। जिसने इसे गिरा दिया इसने दीन को गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज ही किसी मुकाम पर भी या जमात के साथ भी पढ़ सकता है, लेकिन नमाज के लिए मस्जिद में जाने का हुक्म है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, आज हमने इस वीडियो में आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताया। तो नाज़रीन, ऐसे ही हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।